ko fe koro am yorom ne ko sisa Chad ni o ye cɛncɛn fuga jamana dɔ ye u kɛlen bɛ k'u senda an maliyɛnw senda nɔ la n'u fana bɔlen don bi sibiri don in na n'u kɛlen bɛ k'a fɔ ko Faransi ka politiki olu ka jamana kɔnɔ k'a ma ɲi kɔrɔ an bɛ don min na ko bi yala nin tɛ Faransi ko bantɔ ye cɛncɛn fuga jamanaw kɔnɔna la wa kɔrɔ pewu pewu a banna pewu c'est que an ye kuma dɔ de fɔ quoi ne tɛ dɔnnibaaw de y'a fɔ ko diɲɛ bɛna laban Afrique. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Pour Afrique, est-ce qu'il va kalama sinesigi bɛ farafina worodugu fan de kɔnɔ farafina worodugu fan fana ka sinesigi o bɛ farafina worodugu dugu min kɔnɔ o fana ye Mali de diɲɛ bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ ban fo Mali le Mali est la première réserve de toutes les ressources naturelles a bɛɛ diɲɛ kɔnɔ i t'i miiri foyi ma k'a bɛ dugukolo de b'a di ko nafa b'a la k'a daminɛ dugukolo sanfɛla dugukolo dugumala Mali de b'a bɛɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ. Le Mali a 43 millions d'hectares de terres cultivables. N'a ye Mali ja ko Mali dugukolo sɔnna ye ɲɛɲɛma Mali bɛ se ka san 10 sɛnɛ k'a bila ka sɛnɛ yɛrɛ suspend mɔgɔw ka t'u da. Ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye c'est pas k'a fɔ bon an tɛ fɛ ka mɔgɔ ye foro la fo san 5 balo bɛ yen jiginɛ falen don kɛkɛ o ye dugukolo sanfɛla ye dɛ dugukolo dugumala t'o la mais ni y'a f'i ɲɛna barika min bɛ jamana in kɔ arabuw de ko Maliya ko balo ni dumuni ko hɛrɛ jamana Mali arabu nin t'an kumakan ye dɛ ni arabu kumakan de ko nafolo dugu ala de ye nin barika da jamana in na tan mais Faransi y'i bolo bila anw ka san 400 a b'a la k'an lase kɔfɛ walayi Faransi dɔ ye min tiɲɛ anw ye diɲɛlatigɛ la c'est que Maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen min bɛ balo la min sara a si tɛ yafa Faransi ma o de y'a to n y'a f'i ɲɛna Basi Maliyɛn minnu bɛ tunga la Faransi u tɛ tunga la u b'u ka so di Maliyɛn bɛ taa tunga la États-Unis Maliyɛn bɛ taa tunga la Angleterre mais ni Maliyɛn taara Faransi a b'a ka so di a tɛ tunga la o de to n'a fɔra ko immigré k'a fɔ ko migration na ko Maliyɛn bɛ non an b'an ka so di munna mɔgɔ min y'i fa ka sanu suɲɛ k'i fa ka jama suɲɛ k'i fa ka est-ce que i b'a kalama i ka dugukolo siniɲɛsigi bɛɛ suɲɛ mais i bɛ taa ale fɛ yen ka t'i ka hɛrɛ de ɲini ni mɔgɔ y'i ka dumuni tɛ yan ni aw ka so dumuni ni mɔgɔ min nana ta ka taa dumuni k'o tigi ka so ni mɔgɔ min y'an ka foro balo ta k'an ka foro malo ta bilahi an bɛ taa dumuni k'i ka so donc anw tɛ aventure la Faransi dɛ an m'an ka so di parce que an faw y'i libéré o t'a bannen dɛ i ka hɛrɛ 100 Mali dɔ ni 30 de i y'an bolo bila an kan an ka CFA an kɛlen bɛ k'a garanti i bɛ CFA feere an ma an ka dugukolo sanu o b'i bolo an ka dugukolo nafolo o b'i bolo an ka kɔɔri b'i bolo an ka fɛn bɛɛ b'i bolo n'an ye coton feere 1 milliard 1000 milliards a bila kunna k'an bɛ min sɔrɔ a la an ka tɔnɔ bɛɛ la a tɛ tɛmɛ e sigi kalama miliyari 400 500 kan a bɛɛ bɛ tigɛ commission de transfert de nin kɛra tan de taxi de wari natɔ wari bɛ burun Mali bɛ min sɔrɔ fitinin Faransi an tɛ se ka usine créer avec les CFA on ne peut pas maintenant industrialiser an ka denmisɛnninw tɛ baara la i ye kɔngɔ don jamana kɔnɔ denmisɛnninw avion nana fa taama la fo mɔgɔw bɛ ka ba de tigɛ ka dun o kulun kelen minnu fana bɛ don tugun u ni kuluntigiw bɛ bɛn a kan ka kɛ kulun fana saboter ba camancɛ la kulun bɛ ka kule ni Maliyɛnw ye k'u faga ji la tugun a ye nin bɛɛ k'anw na dugu min sɔnna k'a ka kan to k'i ka kan fɔ ka barika don Faransi la Maliyɛnw de don walayi maa ma jara ka kan kɔ k'i ka kan fɔ a t'i yɛrɛ kalifa don la an y'an yɛrɛ kalifa don Faransi la k'a kɛ fɛn mais ala t'an to a bolo parce que a daminɛ la bi dugu dɔ bɛ ko a bɛ si Faransi yɛrɛ ambassade bɛ yɔrɔ min u y'a daminɛ Faransi ka symbole bɛ yɔrɔ k'a bɛɛ ci n ko Afrique dugu y'a ka révolution dɔrɔn de anw jigi tɛ président ye Assimi don Assimi tɛ o walahi i de bɛ Maliyɛnw na n'ala o président ça fait Assimi y'a kɛ o Assimi m'a kɛ o mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ k'a kɛ waati de sera Sogɛli y'a kɛ o Sogɛli m'a kɛ o wagati de sera n'ala ye wagati se a b'a kalifa don mɔgɔ dɔ la o de y'a to ni Assimi siranna k'a bɛ segin a kɔ a k'a bila kunna ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ni Sogɛli siranna k'a bɛ segin a kɔ mɔgɔw b'u jɔ ne b'a f'i ɲɛna janfa tɛ ko in na quoi ni ala ye waati min se a b'a cɛ b'a dan quoi waati bɛɛ n'a mɔgɔ kumaba don Maron y'a faamuya donc k'a dɔn k'a fɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ Sogɛli kɔ an tɛ Assimi kɔ an bɛ hakilina de kɔ wa i b'a bila kunna anw dɔrɔn tɛ farafinna dugu bɛɛ de wuli k'i jɔ mɔgɔ si ka président jate o Tchad bi u tɛ don fo ko dɔ ka kɛ dɛ awɔ ko dɔ bɛ se ka kɛ dɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ Mamɛ Kalilu président mɔgɔ ko tɛ dɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ wa ko dɔ labɛnnen dɛ ko dɔ bɛ kɛ dɛ hali ni tɛ don ten dɛ e ma jama ye jama bɛ ka bɔ de kosɛbɛ kunun bi
bi somada ina o ye drapeau fɔlɔ de jigi sisan adamaden bɛ ka jigi cɛdenw bɛ welela fan bɛɛ image bɛ ka jigi an kun u bɛ ka bɔ wa yanni ko dɔ bɛ kɛ dɛ o ko in n'o de bɛ se ka kɛ n ko transition de don c'est pour cela bɛɛ kɛ peuple lamɛn wa Damiba fana k'a ka peuple lamɛn dɛ c'est quoi c'est fini quoi tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ cɛkɔrɔba minnu wolo parce que a bɛ ɲinɛ min kɔ Mali tun bɛ soudanais de bolo cɛkɔrɔba minnu bangera 54 53 45 donc olu ye tubabu ye quoi tubabu bɛ ka mɔgɔ kan tɛ tubabu donc u bɛ siran tubabu ɲɛ donc minnu bɛ yen sisan olu ye république malienne mɔgɔw de bɛ yen denmisɛnnin minnu wolola république kɔnɔna la olu de bɛ yen sisan donc maliyɛnw yɛrɛ de bɛ fanga la sisan bon Tchad fana min tun bɛ yen ale fa tun ye est ce que b'a kalama ale fa tun tɛ Tchadien fa tun ye dugu wɛrɛ mɔgɔ de ye soudanais k'u ka dugu soudanais na k'a ye donc sisan den fana bɛ ka fa ka a bɛ bɔ yen de mun Tchadien hakili bɛ mɔgɔ min na o de bɛ na min b'a fɔ tubabu man tɛ se a tɛ kɛ Mali nin ye Mali siɲɛ duurunan ye y'a mɛn don jumɛn ko Mali président jumɛn kan tigɛra taa ka bɔ n ka dugu kɔnɔ ka ambassadeur gɛn ka journaliste gɛn ka téléso gɛn ka radioso gɛn est ce que b'a dɔn k'i ka marifa gɛn k'i ka muru gɛn k'i ka fɛn bɛɛ gɛn o don Belgique nana k'u bɛna Sadio voir Sadio k'u ma k'a kɛra cogo di k'u nana ko Sadio ko hey fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ fo armée jiko coopération jiko la man tigɛ di ɲɔgɔn ma courant ko man tigɛ di ɲɔgɔn ma ani européen bɛ jɛ fɛn bɛɛ la armée kɔni mɔgɔ min ka d'an ye n'o de b'a discuter mun kɛra affaires étrangères Russie affaires étrangères bɔra Algérie u ye mun fɔ Algérie ko ma ko bon il faut quand même renforcer votre présence militaire au Mali ne ye n ka Mali ni Algérie frontière Algérie ko n y'a yɔrɔ d'i ma base sigi u tun taara base négociation na kunun cargo 2 jiginna belebele 2 jiginna minɛ installation minɛnw b'o kɔnɔ baara banna n terikɛ n bɛna mun ɲɛf'i ɲɛna tu sais que ninnu bɛna fɛn dɔw ɲɛ la i ma sigi ni min ye fɛn min bɛ ka labɛn ça fait quoi i bɛna dɔn nin de la ko c'est intervenu ala ye dugukolo in barika ala ye jamana in barika ni Mali banina ala yɛrɛ banila Mali président tɔgɔ de ko ala ça fait dugu min don ala tɛ walijubaw ni dɔnnikɛlabaw la na jamana foyi ka ala bɔ n'a i bɛ minnu bɛ ka Mali janfa nin maliyɛnw tɛ dɛ maliyɛnw tɛ bi minnu bɛ kuma misɛnmisɛnnin na radio ni fɛnw na n'a cira bi u bɛ taa ambassade la ka t'u yɛrɛ kalifa a bɛ nin bɛɛ contacté bɛ ambassade la double nationalité triple nationalité i tɛ dugu wɛrɛ dɔw o fana b'u bolo bi ni Mali cira e tɛ se ka taa yɔrɔ si ne tɛ se ka taa yɔrɔ si et ne obligé on est condamné à défendre ce pays là diyagoya an bɛ dugu in défendre tiɲɛ fara nkalon kan an bɛ dugu in défendre wa an b'o défense de kɔnɔ wa an tɛ bɔ o kan parce que taayɔrɔ t'anw na a kɛɲɛ foyi t'anw bolo maliyɛn minnu bɛ kulonkɛ la u t'a dɔn n'ala ye Mali bin France tɛ kɔnɔ don o don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Mali tɛ 6 mois sɔrɔ Mali ma tila parce que France tɛ tan d'a ma tout an ka wuli k'an jɔ d'accord kɔrɔ message jumɛn b'i bolo k'a fɔ Tchadiens ye bi u ka nin wuli ka jɔ in na u ka bila u kunna ko foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ hɛrɛ dɔrɔn foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc u ka bɔ hali bi Tchadiens minnu bɛ so kɔnɔ u ka bɔ ka fara kɛnɛmata ninnu kan Maro y'a faamuya u k'u cɛsiri u ka Mali ladigi u k'u to nin na et puis u ka min kɛ o de don dɛ n'u ye France drapeau lajigin u ka Irisi drapeau layɛlɛ Tchad b'o de kɛ o u bɛ ka Irisi drapeau layɛlɛ u y'a daminɛ u ka boulevard ba in kan fɔlɔ u ka dugu min bɛ ko Abeche France yɛrɛ ambassade bɛ yɔrɔ min na u tilala yen na e ne bɛ émission na waati min na u tilala yen na ka ban donc sisan u ka Irisi o de fɔ parce que africain tun bɛ ka jɔrɔ min na n'an ye France bila an b'an ɲɛsin jɔn ma jigiya sɔrɔla Mali ni Irisi ka san 60 bolo ɲɔgɔnma yɛrɛ dafara kun 60 ans de coopération o dafara Irisi ka ambassadeur bɔra ministère de la défense la o don kunun ka taa dantigɛli kɛ a ko dɔ de bɛna fara minɛn kan hali sisan avion bɛ sangolo la ten u bɛ ka nalen cargo chargé don conteneur bɛ ka yɛlɛ hali bi c'est quoi ni y'i bolo bɔ kasa bolo n b'a kɛ di o banna o hami banna Mali ye sunkurunin mun ye Mali ye est ce que b'a kalama mɔgɔ t'a furu tɛ ɲɛnama su kelen baro si a ye dugu min don c'est quoi c'est fini quoi wallahi makɔrɔsiw dimina de basi n bɛ min ɲɛfina makɔrɔsiw dimina anw tɛ se ka kɛ k'aw ka kɛ ka furu bato ka silamɛya bato ka diinɛ bato bilahi ka tila ka na an yɛrɛ di est ce que o kana ma cɛ ka na dugu ma aw tɛ se ka kɛ o tɛ se ka ala m'o dan quoi an ka musokɔrɔbaw tɛ se ka taa ka lɔgɔ tigɛ ka cɛ furu dɔn ka denw da kɔ la ka su dibi fin ka tile dibi fin ka suguru tobi ka suntigɛw sigi k'ala b'o dugu di nin dugu façon ninnu ma en 1200 France tun bɛ cogo di 1200 y'a sɔrɔ les chefs de fukanfuga 1200 y'a sɔrɔ an ye droit di musow ma 1200 y'a sɔrɔ an ye tabiyaw sigi 1200 y'a sɔrɔ an ye sinankunya sigi 1200 y'a sɔrɔ anw ye est ce que b'a kalama adamadenya sigi sen n'a taabolo ɲuman an y'o sigi
Ko France ka bɔ la, ça c'est la liberté, ça c'est la prise de Passy au kɛra o wagati de. En 1800 peut-être, 1800 n'était. Ne ma fili. O y'a sɔrɔ 1200 tɔ France bɛ bien la. Mɔgɔ kalandenw tɛ min dɔn ka f'u ye. France mana ni furu ye yan, France ye furu sɔrɔ yan. France mana ni balimaya, France ye balimaya sɔrɔ yan. France mana ni civilisation yan, France y'a sɔrɔ an ka bulon bɛ sigi. O don ci bɛ bila guwatigiw ma, an bɛ sigi, an bɛ jamana kɔngɔ kuma fɔ. Kosɛbɛ. France mana ni dɔrɔmɛw yan, o y'a sɔrɔ adamadenya jɔ hakɛ o kuma o la tigɛra. Kosɛbɛ. Mais France n'a ni mun anw fɛ ni bonnet tɛ. Minnu b'u jɔ ko France m'anw civilisé dɛ. France y'anw colonisé de, France nana sɔrɔ civilisation bɛ yan. France yɛrɛ nana anw civilisation de ta ka taa n'a ye. France yɛrɛ nana anw ta de ta. Bonya ni tabiya b'an fɛ France n'i y'a ye France ka se anw na bi n ko sinankunya de don. Kosɛbɛ. N'i y'a ye bi hali bi fila ni dɔgɔnɔw u bɛ k'olu bila ɲɔgɔn na a ma se ka fɛn n ko parce que jo min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ ka taa filaw ta yɔrɔw la ka taa dɔgɔnɔ u bɛ ka taa mɔgɔw ta yɔrɔ wɛrɛ de ka na k'a fɔ ko filaw bɛ ka dosofini don mɔgɔw la a bɛɛ ma échoué nin yan fo ka taa kɛlɛ ban fo OTAN. Bon ninnu bɛ tila ka ci bila ka taa ese b'a kalama kungo kɔnɔ wɔɔrɔw wele ka na ko Mali n'o bɛ ça fait u tɛ se Mali na quoi c'est fini quoi n'Ala ye fɛn ban bas a banna ka ban a banna de pewu wa u bɛ ka siran min ɲɛ o de fana latigɛra parce que Russie ye ko dɔ kɛ o don o de ka jugu ni fɛn bɛɛ Russie a notifié au Conseil de sécurité des Nations Unies le nouvel ordre mondial. C'est quoi Dieu pour dire comment croire dans le Rassi. C'est un deuxième moment de la bipolarisation, la division du monde en deux blocs. Il y aura au deux blocs mouméné, on ne devra rien sur le tout. On est Russie, Chine, Brésil. Il dit que Dieu continue si mani Russie a partenaire terroriste. Amérique du Nord on a là, Brésil Numbe, Venezuela Numbe. Est-ce que Bakalama dit dans l'Asie on a là les deux grands pays de l'Asie au Babolo, Inde, Chine au Babolo. Ni dans l'Afrique on a là, la Russie est avec 19 pays africains. Donc partout ni Tarata il sera allié be fampé. Au nouvel ordre mondial Mumbe kanale, au frafina dugu folo Mumbe, no Kalfa Taraka dolu la o de dugu o de demfidini toko Mali. Pas ni kusigi dengele a kunkolo sɔgɔ k'a kɛlɛ Israël ordre dugu in bɛɛ ma Iran donn'o kɔnɔ ka ban donc est-ce que b'a dɔn Turquie bɛ fɛ k'i kun n'o kɔnɔ ka ban d'accord dɔgɔ ye da i k'i hakili latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu in wulila k'i jɔ fɛn min bɛ ka nalen o de c'est à dire Ala t'i don tariku la n'a ma kɛlɛ dɔ k'i ɲɛna quoi kosɛbɛ k'i fana k'i da jɔ kɔnɔ k'i disi gosi ko e sen bɛ dugu la dugu min mais n'a fɔra kabiri 100 000 200 sunjata de bɛ ka tanu ni tɛ maloya anw ɲɛnamaw ma kosɛbɛ 100 kɛmɛ joli hali bi sunjata de bɛ ka fɔ kɛlɛmasaw fɛ anw ka génération foyi tɛ ka fɔ kɛlɛmasaw fɛ bon nin y'anw fotɔ de k'a fɔ ko wayi ko nin karisa su karisa ɲɛnama bɛ cɛw fɛ cɛ minnu ye est ce que b'a kalama san 400 jɔnya juru tɛ ka bɔ a la d'accord